Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita belajar dalam video ini macam mana kita nak ubah status ahli kita daripada status consumer atau pengguna kepada status usahawan ataupun kita panggil distributor. Okay, macam mana nak tukar daripada consumer kepada distributor ataupun business owner, ya. Okay, ini contoh tuan-tuan status, business. Kalau kita dah business, dia akan tulis sini business tuan-tuan, ya. Yang penting sini dalam bracket ni kita nak business. Kalau tuan-tuan belum business, tuan-tuan ialah consumer. So dia ada dua kategori ahli, okay? Dua kategori ahli sama ada consumer atau business, okay? Ataupun kita panggil distributor. Okay, so kita nak, kalau tuan-tuan nak berniaga, nak dapatkan commission dalam Atomi, bermakna tuan-tuan kena jadi ahli sebagai business ataupun distributor. Okay, kalau setakat consumer, tuan-tuan tidak ada commission. Tuan-tuan jadi ahli tapi tidak ada commission, tidak boleh berniaga. Consumer hanya dapat harga ahli saja. Jadi harga ahli saja, dapat harga sebagai harga ahli. So business dan juga consumer dua-dua mendapat harga yang sama. Bila beli barang tu kita dapat harga yang sama. Consumer dan business adalah sama sebab dua tu ahli, okay? Cuma ahli consumer dia nak jadi pengguna, beli barang dengan harga ahli tapi dia tak mau bisnes. Untuk bisnes dia beli barang dengan harga ahli dan juga dia nak bisnes, okay? So itu ada dua, okay? Jadi dalam status bila kita daftar sebagai ahli, biasanya semua orang akan mula dengan consumer, okay? Sebab bila kita daftar sebagai consumer, kita tak perlu nak upload gambar kad pengenalan tu tuan-tuan. Gambar kad pengenalan tak perlu. Jadi kita perlu nombor saja, nombor kad pengenalan. Lepas tu kita boleh daftar sebagai consumer. Jadi consumer, bila kita daftar sebagai consumer, kita tidak perlu nak upload, nak ambil gambar kad pengenalan tu dan tidak perlu tanda tangan, ya, sebagai consumer. Tapi kalau kita nak jadi business ataupun distributor, kita perlu itu. Kita perlu bagi gambar kad pengenalan kita dan juga kita kena tanda tangan dalam borang, okay? Ada borang yang kita perlu isi secara hard copy lah, bukan dalam online tapi secara hard copy. Itu sebagai distributor ataupun business, okay? Jadi biasanya dalam tim Sifu akan daftarkan tim Sifu ni dalam sebagai consumer dahulu. Sebab consumer kan tidak perlu kad pengenalan punya gambar tu, kita nak nombor saja. Jadi simple, senang, okay? So kita daftar sebagai consumer, lepas tu biarkan mereka sendiri yang tukarkan status mereka daripada consumer kepada distributor, okay? Consumer kepada distributor, biar mereka sendiri buat. Sebab dia melibatkan kad pengenalan, gambar kad pengenalan tu. Jadi agak sensitif sikit lah, ya. Jadi kita biarkan mereka sendiri buat. Bila dah jadi consumer, buat sendirilah, tukarkan kepada distributor, okay? So jadi itulah video yang ini yang kita nak ajar macam mana tuan-tuan boleh tukarkan daripada consumer kepada distributor, okay? Okay, sebagai bila anda masih consumer tuan, PV produk yang tuan-tuan beli, okay? Kena ingat PV produk yang tuan-tuan beli semasa tuan-tuan masih consumer, itu tuan-tuan dapat PV itu. Apa yang kita beli sendiri, PV itu kita dapat, kita simpan, okay? Sebagai personal PV kita. Walaupun kita bukan distributor lagi, kita masih consumer, PV itu kita dapat. Jadi belian sendiri PV kita dapat walaupun kita masih consumer. Tapi PV belian kumpulan kita tidak dapat tuan-tuan. Sebagai consumer kita, sebab kita tak ada commission kan, so kita tidak layak kumpul belian PV kumpulan. Kumpulan tidak ada. Kumpulan, kita punya PV kumpulan, kalau kita ada network kita ni, ada kumpulan kita ni, mereka beli barang, PV itu kita tak dapat kalau kita bukan distributor. Kalau kita bukan distributor, kalau kita masih consumer, PV kumpulan kita tak dapat, okay? Jadi kita kena tukar kepada distributor, barulah kita boleh dapat PV yang dibeli oleh kumpulan kita. Baru kita ada satu bahagian di mana dipanggil PV kumpulan,
okey, baru kita dapat PB kumpulan tu. Kalau kita bukan distributor, tak ada PB kumpulan tu tuan, ya. Kalau ada belian pun kita tak layak dapat PB kumpulan. Jadi komisen kita datangnya daripada PB kumpulan, ya. Sebab itu kita kena tukar pergi distributor, barulah kita layak kumpul PB kumpulan kita. Okey. Jadi cara nak tukar itulah dalam video ni kita akan ajar tuan macam mana nak tukar daripada consumer kepada status distributor. Okey, ada borang yang kita kena isi secara fizikal, Okey, bila tuan-tuan dah login tuan-tuan pergi ke bahagian my resources tuan-tuan, ya. So resources tu kat mana? Pergi ke bahagian my office, bahagian support. Support ni. Okey, klik support. Sini ada resources. Okey. Download borang yang ke-40 ni. Membership status change application. Download lah, ya. Download, pergi kepada tuan-tuan punya komputer ke, okay, ataupun tuan-tuan nak print terus, okay, print lah, nak save pun boleh, save kemudian print pun boleh. Okay. Jadi kalau tuan-tuan di cyber cafe, tuan-tuan boleh print lah, print, lepas tu isi benda ni. So cara ini satu kertas ni dia 2 borang ni tuan-tuan, ya. Jadi kena potong ni, kena potong. Okay. Bila print nanti tu potong yang ni, tengah-tengah ni potong, sebab ni 2 borang ni, ya. Guna satu borang saja. Jadi tuan-tuan tik yang sini ni, kan, Atomy membership status change application, tik distributor. Okay, jadi change to distributor. Kena jangan biarkan kosong. Tandakan right sini, tik, tik di kotak distributor ni. Jangan di sini pula, ini consumer kita. Kita nak jadi distributor, tik sini. Okay, tanda right guys. Tu masukkan tuan punya nama di sini, member ID, ya, member ID atau ID tu, nombor kad pengenalan tuan-tuan, sponsor name tuan-tuan. Jadi okey, mengenai sponsor name tuan-tuan kena dapatkan daripada pengenal anda, ya. Jadi pengenal anda yang akan berikan anda sponsor name anda itu. Okey, jadi anda tidak boleh tengok dalam sistem back office Atomy, anda tak akan nampak tuan-tuan, ya. Sponsor name anda tak akan nampak. Jadi anda kena tanya kepada sponsor anda, siapa yang kenalkan anda tu, dia punya sponsor name dan juga sponsor ID. Nah, biasanya tuan-tuan, sponsor name ni bukan orang yang kenalkan anda, bukan. Okey, sebab dia sponsor name ni boleh 2 kali saja tuan-tuan. Bila kita dah jadi distributor ni, kita boleh sponsor orang 2 kali saja. Okey, boleh guna kita sebagai sponsor kepada 2 orang saja. Okey, jadi orang yang ketiga, keempat, kelima seterusnya tu kita bukan sponsornya. Walaupun kita yang kenalkan. Okey, kita kenalkan tapi kita tak boleh jadi sponsornya. Sebab sponsornya boleh 2 kali saja. Jadi kalau kawan kita kenalkan kita, jadi bukan dia, boleh jadi bukan dia yang sponsor kita. Okey, sebab dia dah lebih 2 kali kan dia kenalkan orang. Jadi kena tanya dia, ni saya, siapa sponsor saya? Tanya. Biasanya tuan-tuan dia tak perlu kita tanya dia. Jadi dalam tim Sifu ni, Sifu ajar supaya yang kenalkan orang tu dia beritahu awal, dia beritahu kepada kawan dia tu siapa sponsor name. Okey, siapa sponsor name untuk ahli baru tu, ya. Jadi tak perlu ditanya lah tuan, tak perlu ditanya, tuan-tuan terus bagi siapa sponsor name dia. Okey, jadi itu amalan kita lah, ya. Jangan tunggu sampai ditanya siapa sponsor name. So kita beritahu terus kawan kita tu siapa sponsor name dia. Jadi dia boleh buat terus penukaran membership ni kepada distributor, ya, kepada distributor. Kalau tuan-tuan yang ahli baru, tuan-tuan yang nak yang baru daftar tu, bermakna tuan-tuan biasanya pengenal anda sudah bagi siapa sponsor name dan sponsor ID tu. Kalau dia tak bagi tuan-tuan, jadi tanya dia lah, kena tanya dia, siapa sponsor name saya ni, siapa sponsor ID saya. Sebab ini tak boleh biarkan kosong ni, mesti diisi tuan-tuan, ya. Dan biasanya bukan yang kenalkan kita tu, ada orang lain di bawah dia yang digunakan sebagai sponsor name. Sebab satu orang boleh 2 kali saja sponsor tuan-tuan. Okey, jadi kalau orang yang dah lebih 2, bukan dia lah, orang lain.
So, tapi dia tahu siapa, sebab dia yang letak di bawah siapa kan. Jadi tanya dia, kalau belum dibagi lagi tanyalah. Kalau dah dibagi dari WhatsApp ke, dari email ke, atau apa cara sekalipun, dia bagi maklumat itu kepada tuan-tuan. Jadi gunakan maklumat itu, letak di sini sponsor name tuan-tuan dan juga sponsor ID tuan-tuan. Sebab maklumat ini tuan-tuan tidak boleh tengok dalam back office, tidak ada dalam back office. Okey. Biasanya tuan-tuan, maklumat ini diberikan apabila kita baru daftar sebagai consumer tu. Okey. Bila kita daftar sebagai consumer, upline kita tu terus bagi kita ID kita, Atomy ID kita. Dia bagi kita punya sponsor name dan juga sponsor ID. Jadi dan juga maklumat password kita dan juga maklumat kita punya website. Okay, jadi 5 maklumat tu dia akan bagi kita bila kita daftar sebagai consumer. Okay. Jadi dia akan bagi ID kita, password kita, sponsor name kita, sponsor ID kita dan juga website syarikat, iaitu www.atomy.com/my, ya, yang tu. Okey, masukkan kad pengenalan di sini. Okey, letak kad pengenalan di atas kertas ni, tanda tangan di sini tuan-tuan. Lepas tu tarik, ya, letakkan tarik sini. Okey, lepas tu ambil handphone, snap gambar, snap. Okey, snap gambar tu, nanti tuan-tuan upload. Okey, upload ke mana? Sini tuan-tuan, ni, pergi ke website www.atomy.kr/m mlot-my tu. Jadi masuk kat situ. Okey, lepas tu upload gambar ni, gambar yang sudah tuan-tuan ambil tu, ya, dalam tak kisah dalam handphone ke mana ke, upload kat situlah, ya. Itu saja, tunggu dalam 3 hari macam tu dia akan approve lah, ya. Kalau tak ada masalah, kalau tuan-tuan punya IC ni jelas, tak ada masalah lah, dalam 3 hari macam tu dah lulus. Okay. Kadang-kadang awal, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sehari saja. Kalau tuan-tuan nak letak di IC tuan-tuan ni, nak letak tanda palang apa tu, for Atomy use only pun boleh jugalah, tulisan for Atomy use only. Okay. Tuan-tuan boleh edit juga ni, gunakan komputer pun boleh tuan-tuan, ya. Edit, tuan-tuan boleh type guna komputer pun boleh, lagi elok. Okay. Boleh juga. Lepas tu gambar IC tu boleh masukkan sana guna edit, ya. Ambil gambar IC, lepas tu masukkan dalam tu pun boleh juga macam tu. Okey, mana-mana lah tuan-tuan, ya. Jangan lupa upload di sini, ni dia punya website ni. Okey, di sini tuan-tuan kena upload. So masukkan tuan-tuan punya Atomy ID sini, password Atomy, lepas tu login, ya. Macam ni tuan-tuan, go to blah blah or click on the file below to download, print and complete the form, place your original IC card on the form, place your original IC card on the form and take a photo of the form, upload the photo for verification. Okay. Jadi sini kita choose file ni. Okay. Kita punya file yang kita dah save tu, carilah di mana dia, lepas tu kita klik dia dan kita upload tuan-tuan, ya. Itu tugas tuan-tuan, itu saja. Lepas tu di bawah sini tekan OK. Okey, jadi tuan-tuan punya file tu sama dalam bentuk JPEG, PNG pun boleh, apa-apalah. File yang borang tadi tu kan, yang sudah diisi tu, dalam bentuk gambar tuan-tuan, ya. Dalam bentuk gambar, dia dalam BMP boleh, PNG boleh. Okey, tapi jangan kalau size dia besar, tuan-tuan kena kecilkan supaya jangan sampai lebih daripada 3 MB punya size lah. Okey, betul, tekan sini. Bila ada upload, tekan situ. Ini tak perlu nak guna yang borang yang tadi lah. Ini dia agak berbeza sikit lah borangnya. Kalau tuan-tuan guna borang yang ni, tuan-tuan kena isi current membership, consumer, klik sini, new membership, distributor, klik ke sini. Okey, macam tu. Boleh juga guna borang ni. Sini klik dengan sinilah. Yang lain tu sama saja tuan-tuan. Okey.